भगवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. सर्वेभ्य श्री वैष्णवेभ्यो नमः. सर्वेभ्य श्री महाभागवतेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेंकटेशमतिसुंदर मोहनांगं श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षं प्राणप्रिया परमपङ्कज कम्भुकण्ठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृक्पत्रिकस्य ममनीच मध्ये स्थित्वा सने कुसुमये समधीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनीक गुरुं प्रसन्नं. श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वृतवक्त्राद्या पारिषत्या परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये. स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिहनं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैहानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंकर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. ओं धाराशतप्तशिरमानशेषु तरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरागुं सुधर्मा. इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो नमापो मृतमाप सम्राडापो
विराडावस्वराडापच्छन्दागस्या भोज्यो देगुष्या भोज्यजोगुष्याव सत्यमाव सर्वा देवता आपोर्भवस्वरापवम् अस्मिन् कुम्भे ये देशदम्बरणये सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जुन्दभृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वोम्वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि दत्ताम्प्रधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्प्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रसवा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटिकरसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शुम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रणिष्यामदेशोपधानामदादर्यामि सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यस्य तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीम चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरमदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्यशं यदा वै सूर्यवतीति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरो मस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तसङ्कल्पविदविद पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नवधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरतः समीराः श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं स्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै दधातन महेरणाय चक्षसे योमस्य पदमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसतीरव मातरः तस्मा अरङ्गमावभो यस्य क्षया जन्मथा आपो जनयथा जनः ओम्
क्षयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहां पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिस्यापवंशतयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां पदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुष्वशन्न येतिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिक्मया सकं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो जेवरन्नो यूयं पादः स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः शुभगं शुभं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कैंकर्य संपन्न होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों में नवधान्यों के बीजों को डालकर पवित्र जल सिंचित किया जाता है और उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह अंकुरार्पण उत्सव है, किसी भी उत्सव का शुभारंभ ही है, यह माना जाता है। इस प्रकार यह अंकुरार्पण अति पवित्र कैंकर्य है, जो कि किसी भी दैवी उत्सव में अति अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना दैवी उत्सव प्रेतोत्सव के रूप में माना जाता है, क्योंकि दैवीय उत्सव में अंकुरार्पण का होना अति अनिवार्य है। इसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है और उसे अंकुरित होने दिया जाता है। यह अंकुरार्पण एक और दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि अंकुरण जिस प्रकार से होगा वह उसी प्रकार से राज्य की गतिविधियां, भविष्य, ये सब उसी के अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अंकुरार्पण कैंकर्य के पश्चात अब रक्षाबंधनम का कार्य संपन्न होगा और अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य संपन्न किया जाएगा। अग्निदेव को साक्षी मान करके भगवान परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होगा। इस प्रकार वैखानस आगमोक्त पद्धति अत्यंत ही महत्वपूर्ण महिमामय मानी गई है और इस प्रकार यह कल्याणोत्सव सदा सदा के लिए हमें मुक्त करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। परमपिता परमेश्वर वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह हमें वैवाहिक महोत्सवाक्यंजगमणि प्रतिशिरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हि दानर्वविधा विराजन्ने तम्मय दोषा यस्यान्नाग्नं विपिनानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवब्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये
देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामणोदरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। राइट। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब हम देख रहे हैं यह परम पवित्र रक्षाबंधनम का कार्य, जिसमें हम भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को वर रूप में पूजित करते हुए देखेंगे अर्चक स्वामी द्वारा, और उन्हें एक वर के रूप में ही रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। यद्यपि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वे ही स्वयं रक्षक हैं, सबके पूरी सृष्टि के वे रक्षक हैं। इतने सर्वशक्तिमान हैं कि उनकी एक दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांड आनंदित हो जाते हैं। इसलिए उन्हें उनकी यह अभ्यर्थना की जा रही है कैंकर्यों के माध्यम से। ये जितने भी उत्सव कैंकर्य ये सब होते हैं, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। और लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं कि भगवान को ये बाह्याडंबर या बाह्य इंद्रियों से पूजा से प्रसन्न किया जाता है, लेकिन भगवान कभी इन हाथों के जोड़ने से, हाथों से आरती लेने से, या मुंह से भजन गाओ, या फिर आँखों से दर्शन करो, या फिर कान से उनके भजन सुनो, स्पर्श करो, इस सब से खुश नहीं होते। वे जब तक आप मन से भक्ति नहीं करेंगे तब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे। यह बात अकाट्य है। इस बात को बिल्कुल आप सोच लीजिए। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो चित्तमेव ही संसार। इसलिए मन को लगाना होगा सर्वप्रथम भगवान के चरणों में, तब वही भक्ति है। नवधा भक्ति भक्त प्रहलाद ने भागवत में बताई थी। उन नवधा भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ 3 भक्तियों को सुखदेव जी ने बताया था, भागवत के प्रवचन करता, कि 3 भक्तियां कौन कौन सी थी? कीर्तन, श्रवण और स्मरण। लेकिन महात्मा जो और भी तपस्वी लोग हैं, उनका कथन है कि इन तीनों में भी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि कीर्तन करते समय हो सकता है आपका मन कहीं और चला जाए। मुंह से भजन गा रहे हो लेकिन मन जो है घर की ओर चला गया या किसी भी अन्य विषय की ओर जा भी सकता है, संभावना है। प्रवचन सुन रहे हो या कीर्तन सुन रहे हो, श्रवण भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपका मन हो सकता है कहीं भटक जाए। कान से तो सुन रहे हो लेकिन मन कहीं और है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए स्मरण, मन से जब भक्ति करोगे, मन से जब स्मरण करोगे भगवान का, तब वह जो है फलदायी होगा। इस प्रकार हमें मन पे नियंत्रण करना होगा, मन से ही भक्ति करनी चाहिए। वही श्रेष्ठ, क्या सच्ची भक्ति मन से ही हो सकती है। ये देखिए, रक्षाबंधनम माताओं को बांधे जा रहे हैं। प्रथम वधू माता श्री देवी महालक्ष्मी के अवतार को बांधा जा रहा है। द्वितीय वधू भूदेवी माता श्री देवी भूदेवी को बांधा जाएगा। और भगवान परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार को तो बांधा ही जा चुका है दाहिने हाथ में। भगवान प्रसन्न हो, यही प्रार्थना है। यह परम पवित्र विवाह महोत्सव भगवान का यह
15वीं शताब्दी में श्रीमान तालपाका अन्नमाचार्य महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था समस्त लोकों का कल्याण, लोक क्षेमार्थम लोक कल्याणार्थम। परमपिता का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जा रहा है। यह सीधा प्रसारण हम सबको दर्शन लाभ देने के लिए दिखाया जा रहा है और इसका परम पवित्र महिमा बताई गई है कि इस 1 घंटे के लगभग विवाह उत्सव के दर्शन करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है इसमें। अब भगवान की सेवा में अग्नि प्रतिष्ठापन करके श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणि उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ये दोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वां मृध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधारय शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्नानि दाशते शुद्धो वृत्नानि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिदाशति मयि देवाद्रविणमाजनन्ता मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः मह्यम युदन्तमजाने हव्याकोति सत्यावन स्वामी अस्तु ये नौबानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी षडर्वेर्नक्रणोत विश्वे देवास यहवीर्यत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः घृतप्रणीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदाजिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् विषीमतसृजोवेन आवह सबुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च पुमः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्दरात् साधन्यं विदत्यकं सुभेगं तिस्रवणं योदरात् तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि भोगं सबृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टे नमस्ते सप्तर्षीनागं लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पुवो अग्ने गुमोक्रियमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं सातयन्तु नः ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्याम् श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि
आज्ञभागे प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेरिष्टनोभामि बृहस्पतिरिष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि आदित्येभ्योरिष्टनोभामि अश्विभ्यां रिष्टनोभामि पूष्णेरिष्टनोभामि कक्षागिरिष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टनोभामि औवासनयज्ञागिरिष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टनोभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोभामि आद्यं तृप्यदस्त्रगामि चरं तृप्यदस्त्रगामि अग्ने द्योतरसि समितिः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्राजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः यमानि अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च निगितञ्च प्रगितञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तस्य परार्तश्चेमामि अग्निष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जिराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तकिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवातिष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वजगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजा कृपाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसवितप्रासामीः జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు
పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు వినయాలు నీకు చేసి విందురెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందురెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకెసను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః విద్యుత్కోటి దివాకరాపమునిశం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసుమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభం స్వక్షవలసత శ్రీవత్సదిగ్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరామృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తరాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య బలిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామనకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్నంటి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపతే గంధవత్యరకాపతే యశోపతేత్యష్టదేవ పునీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపనేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం
आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नो मणीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत वैहानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोक्षयातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यावन आप्नवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः संगल्पदनयाम् उत्तर भर्गोणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। सप्त पर्वतों के पार तिरुमला पर आसीन है मूल विराट मूर्ति के रूप में भगवान। इस कलयुग के प्रारंभ में ही वे अवतीर्ण हो चुके हैं तिरुमला के पावन पर्वत पर। अन्य अवतारों में राम कृष्ण इत्यादि वे सब युगांत में आए थे, युग की समाप्ति के समय आए थे, लेकिन ये जो अवतार है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का तिरुमला के पावन पर्वत पर, यह कलयुग के प्रारंभ में ही हो चुका है, जिससे कि कलयुग के लोगों को, कलयुग के प्राणियों को तार सके भगवान, उन्हें अवसर प्रदान कर रहे हैं।
यद्यपि भगवान के बनाए हुए कर्म सिद्धांत तो अटल हैं, आपको अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। आपका जीवन भी उसी प्रकार रहेगा जैसा आपका कर्म है। लेकिन भगवान यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट देते रहते हैं। वे कहते हैं कि आओ मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को माफ करूँगा, क्षमा कर दूँगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान यहाँ पर हमें बहुत बड़ी सांत्वना दे रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे, तुम्हारे घोर पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, जैसे उन्होंने बड़े बड़े पापात्माओं को भी तार दिया था। हम लोग अनादिकाल से केवल पाप ही पाप करते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को छोड़ के जो भी कर्म है वह सब कुछ पाप ही माना जाता है। परमात्मा का सेवन, परमात्मा को साथ रखिए आप हर कर्म में। जैसे कि एक प्रवचन में एक महात्मा जी ने कहा कि जैसे आपको ताजमहल देखने की इच्छा है, वह तो ताजमहल का तो भगवान से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन यदि आपका मन खींच रहा है ताजमहल देखना है तो आप देखिए। लेकिन ताजमहल के गुंबद में भगवान को खड़ा कर दीजिए, वहाँ भी भगवान को खड़ा कीजिए। आप जिन सांसारिक विषयों में लिप्त हैं वहाँ भी भगवान को ले आइए, तब वो दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा। वह सांसारिक कार्य भी दिव्यता की ओर बढ़ जाएगा और आपको भगवान की भक्ति का आपको फल मिल सकता है। मन से भगवान की सदैव उपस्थिति का भान होता रहे, आभास होता रहे, क्योंकि सत्यता यही है कि पूरी सृष्टि के अणु अणु में भगवान विद्यमान है, सर्वव्यापक हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व सामर्थ्यवान है भगवान। इसलिए भगवान के सिवा और कुछ नहीं है इस सृष्टि में। हम सब भी उन्हीं के शक्ति से अनुप्राणित हैं, पूरी माया भी उनकी ही शक्ति है। यह भगवान की बहुत बड़ी, समझ लीजिए, महामाया ही है पूरा सृष्टि और उसका संचालन। प्रजापति सोमकं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
ఒకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని गिनमानो हविर्भिः अहेणमानो वरणेह बोदृशकं समान आय प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासतीष्ठाः इजिष्टो वह्नितमस्सोषिडानो विश्वान्द्वेघागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा त्वन्नो अग्ने वमो भवति नेतिष्ठो अस्यापुषतो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वरुणगं नृणानो वेहमृडेकं सहवोनयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्या सन्मनसाहितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहि भेषडग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः नमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिकारया ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वाभुतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राजो विपञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा
ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थं वपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा यदस्य कर्मणोत्तरेर्जं जित्वान्योनभिहाकरम् अग्निस्विष्टकृतविद्वान् सर्वकृस्विष्टकं सहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुताहुतेनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमवश्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा समितिसितेजोषितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तरिक्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापनुत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं जोर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविजाकृतेन समादित्यैर्वसभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामह प्रपितामह स्याक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सततं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरिशिष्टागक्वरेष्टोऽग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदं माजीक्वृतमत्र मेधां वष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्रात्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेधयः स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः यशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूया संयुक्ते अग्ने तेजस्तेनाहं वर्चस्वी भूया संयुक्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ब्राजोदधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृतमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया है। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए और ससम्मान विदा किया गया है। अब यह पूर्णाहुति के उपरांत यह परम पवित्र वारण मायरम का यह कैंकर्य अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य के वंशज द्वारा इसको संपन्न किया जा रहा है। यह पारंपरिक अत्यंत पुण्य प्रदाता कैंकर्य है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं यानी कि दोनों जगन्माताओं माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार एवं माता भूदेवी धरती माता की अवतार को पहनाया जाएगा बारी बारी से। यह विवाह की अत्यंत अनिवार्य प्रक्रिया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह महोत्सव जिसे श्रीवारी कल्याणोत्सव कहा जाता है, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको सीधा प्रसारण द्वारा दिखाया जाता है, जिससे कि आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो। भगवान के इस परम पवित्र पुण्य लाभ दर्शन के पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही शर्त है, वह है संपूर्ण भक्ति एवं सच्चे मन से भगवान के इस विवाह महोत्सव का सीधा प्रसारण हम देखें, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल सकता। केवल पूर्ण मन से भगवान की रूप लीला गुण धाम का ध्यान करते हुए उनकी महानता से अभिभूत होते हुए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन हमें करना है, अन्यथा हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। और अगर हम सच्चे मन से भगवान के इस कैंकर्य का इस महोत्सव का इस विवाह महोत्सव का दर्शन करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए ये सब भक्तगण भी आए हुए हैं भगवान के इस विवाह महोत्सव में दर्शन के लिए। दंपतियों को इसमें प्रवेश दिया जाता है क्योंकि भगवान का यह विवाह महोत्सव है। भगवान की विवाह के कल्याण वेदिका के समक्ष बैठने का इनको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परम पिता का यह आशीर्वाद। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ